الحمد لله الذي سلم ميزان العدل إلى أكف ذوي الألباب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب وجعل شريعة الإسلام كاملة لا نقص فيها ولا عاب. أحمده حمد من يعلم أنه مسبب الأسباب، وأشهد بوحدانيته شهادة مخلص في نيته غير مرتاب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله وقد سدل الكفر على وجه الإيمان الحجاب، فنسخ الظلام بنور الهدى وكشف النقاب، وبين للناس ما أنزل عليهم وأوضح ما في الكتاب، وتركنا على المحجة البيضاء لا سرب فيها ولا سراب. فاللهم صل عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أجارني الله وإياكم من الضلال. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل معشر المسلمين، فهو القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، الأعمال الصالحة في الإسلام تنقسم إلى قسمين: أعمال الجوارح وأعمال القلوب. وأعمال القلوب أيها الإخوة الأفاضل هي الأصل، وهي الأركان التي على أساسها يبنى صرح الإسلام يبنى صرح أعمال الجوارح. والمعاصي التي يحرمها الإسلام ويسعى في الحد منها تنقسم إلى معاصي الجوارح وإلى معاصي القلوب. وكلما كان القلب عاصيا فاسدا بنيت على فساده مفاسد الجوارح. ومن مفاسد القلوب التي تفسد على الناس دينهم وتدينهم وتهدم حياتهم مرض الحسد. إنه المرض الذي بسببه ارتكبت أول معصية حين أبى إبليس أن يذعن لأمر الله عز وجل وأن يسجد أمام آدم، وهو المرض الذي بسببه ارتكبت أول جريمة إنسانية على وجه الأرض حين قتل قابيل هابيل. فالحسد معشر المسلمين والمسلمات مرض فتاك يصاب به الكبير والصغير، العالم والجاهل، الغني والفقير، المبتدئ والسالك. ولذلك علمنا ربنا في كتابه أن نستعيذ به منه، فقال عز من قائل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Chers frères et sœurs, nous savons que les œuvres pies en islam se divisent en deux catégories. Il y a les œuvres du corps, parmi lesquelles il y a les œuvres de la langue, de la parole par exemple, et il y a les œuvres du cœur. Et c'est sur la base des œuvres du cœur que les actions des musulmans peuvent être pures et peuvent aller dans le sens de ce que demande l'islam. Et les œuvres déconseillées ou interdites par l'islam se divisent également en deux catégories: les œuvres qui ont un rapport avec le corps et les œuvres qui ont un rapport avec le cœur. Et lorsque le cœur justement
devient mauvais lorsque le cœur désobéit à Allah Azza wa Jal, lorsque le cœur se noie dans al-ma'siyah, forcément le corps le suit. Et voilà pourquoi l'islam a donné une importance capitale aux œuvres du cœur. Voilà pourquoi l'islam a œuvré afin de purifier les cœurs des croyants, parce que par la suite, leurs actions, leurs interactions vont être dans le bon sens. Et parmi les mauvaises œuvres du cœur, et parmi les maladies dévastatrices du cœur, il y a la maladie de la jalousie ou de l'envie. C'est une maladie qui était la cause première de la première désobéissance connue par nous, à savoir la désobéissance de Iblis lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné de se prosterner devant Adam alayhi salam. C'est la jalousie qui l'a empêché de le faire. Et cette maladie fut également la première cause du premier crime qui a été perpétré sur cette terre lorsque Caïn a tué son frère Habil. C'est la jalousie et l'envie qui l'a poussé à commettre cet acte ignoble. Et voilà pourquoi donc l'islam nous met en garde contre cette maladie. Cette maladie touche aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Elle touche les hommes et les femmes. Elle touche les savants et les ignorants. Elle touche les débutants ainsi que les itinérants. Elle touche toute personne. Personne n'est à l'abri de cette maladie et à n'importe quel moment, elle peut s'enraciner dans le cœur. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal nous a appris à lui demander refuge contre cette maladie. Dans Surat Al-Falaq, lorsqu'il a dit « Qul a'udhu bi rabbil falaq », il s'adressa au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui apprenant comment l'invoquer contre les vrais mots qui se trouvent sur sa terre. « Qul a'udhu bi rabbil falaq » dit « Je demande refuge auprès du Seigneur de l'aube, min sharri ma khalaq » contre le mal des gens qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. الحاسد أيها الإخوة الكرام هو الإنسان الذي يكره حصول نعمة الله لغيره يكره أن ينعم الله عز وجل على غيره ويحب إن وجدت هذه النعمة عند المحسود أن تسلب منه وإن لم توجد عنده أن لا تحصل له. هذا هو الحاسود، هو الإنسان الذي يكره أن يرى نعمة الله على أخيه. إن كانت له نعمة يكرهها، وإن لم تكن له نعمة لا يحب أن تحصل له، وإذا ما حصلت يتمنى أن تسلب منه وقد يسعى في ذلك. مجرد هذا الإحساس هذا يعتبر مرضا، وهذا هو الحسد. قبل ما عاد يبدا يتكلم بلسانه أو يشتم خوه أو كذا، مجرد هذا الإحساس في القلب هذا يدل على أن هذا الإنسان له قلب مريض والعياذ بالله. والنعمة المحسود عليها قد تكون مالا وتجارة أو حرفة ووظيفة أو منزلة وجاها بين الناس أو مركبا وملبسا ومسكنا أو صحة بدن وقوة أو علما وحكمة أو ولدا وزوجا أو أمنا واستقرارا. فإذا كان البخيل يبخل بماله على غيره، هذا هو البخيل الذي يبخل بماله على غيره، فالحسود هو الذي يبخل بنعمة الله على عباده. شو الفرق؟ البخيل ما تبغيش يعطي الخير اللي عنده يعطيه للآخرين، هذا هو البخيل. الحسود أشنع من ذلك، لأنه لا يحب أن يؤتي الله نعمه على الآخرين. وانت اش شغلك انت؟ الله عز وجل أراد أن ينعم على فلان وعلان، فما بالك تكره ذلك؟ إن كان المال مالك فحق لك أن تتصدق به أو أن تمتنع به عن غيرك، ولكن إذا تعلق الأمر بنعم الله فما يريبك في أن يؤتيها الله عز وجل لغيرك؟
الحسود أيها الإخوة الكرام، علاش الحسد مرض عضال؟ علاش الإسلام يحارب الحسد؟ لأن الحسود يعترض على إرادة الله في عباده، يعترض على إرادة الله في عباده. الله عز وجل قسم المعيشة بيننا. الله عز وجل أمد كل واحد من رزقه وفضله. الله عز وجل يعني قرر أن يفضل بعضنا على بعض، فتجد الحسود لا يقبل هذه الإرادة الإلهية. أراد الله شيئا والحسود أراد شيئا آخر، يعني يمتنع ويعترض على إرادة الله، لأن الله تبارك وتعالى له حكم فيما يؤتي وفيما يمنع. قد يؤتي الله تبارك وتعالى نعمة لعبد حتى يجزيه خيرا، وقد يؤتي خيرا لعبد حتى يمهل له ويعذبه فيما بعد. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. كاين الإنسان اللي أعطاه الله عز وجل ولكن راه تمتحنه حتى يعاقبه، وكاين اللي أعطاه حتى يجازيه، تلك إرادة الله، وهذا هو سر القضاء والقدر. فالحسود أيها الإخوة الكرام يعترض على قضاء الله وقدره، ولذلك لا يمكن أن نعتبر الحسود كامل الإيمان. الإيمان له أركان، ومن هذه الأركان الإيمان بالقضاء والقدر، والحسود لا يرضى بقضاء الله وقدره على غيره، معنى أنه يعترض على القضاء والقدر، فلا يمكن أن يكتمل إيمانه. لا يجتمع الإيمان الكامل والحسد في قلب رجل واحد، لا يجتمعان. ولذلك هذا المرض يعتبر مرضا خطيرا يمس بعقيدة المؤمن، يمس بإيمان المسلم، يمس بأركان الإيمان. فلذلك على المسلم أن يحذر من أن يمسه هذا الداء. ومن الحسد أيها الإخوة الكرام يتولد الغل والحقد، وتنبعث النفرة والكراهية، ويحصل البغي والعدوان والقطيعة والهجران. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وزجر، فقال فيما صح عنه: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فكم من عداوة تولدت بسبب الحسد، وكم من قطيعة رحم وتفرق شمل كان للحسد فيهما الدور الأساس. Chers frères et sœurs, l'envieux, le jaloux, c'est celui qui n'aime pas qu'un bienfait divin touche quelqu'un d'autre que lui. Voilà l'envieux. Si quelqu'un bénéficie d'un bienfait, il n'aime pas qu'il reste chez lui. Il aime qu'il lui soit écarté, qu'il en soit écarté. Et si jamais l'autre ne bénéficie pas d'un bienfait, il n'aime pas qu'un jour il puisse en bénéficier. Donc il s'agit d'un simple sentiment. Avant de commencer à calomnier l'autre, avant de commencer à porter du mal à l'autre, le simple fait de ressentir du mal lorsque tu vois un bienfait dont bénéficie ton frère, et ça te fait mal dans le cœur, pourquoi celui-là a ce bienfait-là? C'est que tu fais partie des envieux. C'est que ton cœur est malade, c'est que tu as été touché par cette maladie désastreuse. Et le bienfait est multiple. Le bienfait qu'on jalouse et qu'on envie, il est multiple. Il peut s'agir de l'argent, il peut s'agir d'un commerce, il peut s'agir d'un poste ou d'un travail, il peut s'agir d'un degré dont bénéficie un être parmi les autres, d'un respect dont bénéficie quelqu'un. Il peut s'agir d'une monture, une voiture par exemple, il peut s'agir d'un habit, il peut s'agir d'une maison, d'un logement, il peut s'agir d'une santé ou d'une force, il peut s'agir d'un savoir ou d'une sagesse, il peut s'agir d'un enfant, il peut s'agir d'un conjoint, il peut s'agir d'une sécurité dont bénéficie l'autre.
lorsque tu vois que l'autre est touché par ces catégories de bienfaits et que ça te fait du mal, c'est que tu es dans la catégorie des envieux. Regardez, chers frères, un avare, c'est quoi la définition d'un avare? Un avare, c'est celui qui ne veut pas donner son argent aux autres. Il ne veut pas partager ses biens avec les autres. Un envieux, il va plus loin, parce qu'il n'aime pas que Dieu donne des biens aux autres. Lui, il est loin de l'affaire. On peut comprendre, à la limite, on peut comprendre un avare. J'ai de l'argent, je l'aime, je ne veux pas le donner à l'autre. Mais de là à ne pas aimer que Dieu, le généreux par excellence, donne aux autres, là, ça montre justement la profondeur de cette maladie et la gravité de cette maladie. Donc un envieux est pire, il est pire qu'un avare. Un envieux, c'est quelqu'un qui, quelque part, s'oppose à la volonté divine. Allah Azza wa Jal a une sagesse dans la manière avec laquelle il distribue la subsistance. Il donne à certains plus que d'autres. Il élève les degrés de certains par rapport à d'autres dans les choses matérielles. Parfois, Allah Azza wa Jal, il donne à quelqu'un pour les récompenser. Et parfois, il donne à quelqu'un pour l'égarer encore plus. C'est une manière de le punir. Ce n'est pas parce que tu bénéficies d'un bien que tu es aimé par Dieu, que c'est une récompense divine. Loin de là, il faut faire attention. Donc Allah Azza wa Jal, il gère ce monde et il gère la subsistance selon certaines sagesses. Et l'envieux, c'est quelqu'un qui s'oppose à cette volonté divine. Il te dit, j'aime pas qu'Allah Azza wa Jal fasse ainsi. J'aime pas qu'Allah Azza wa Jal récompense un tel, qui lui donne de la richesse, du savoir, du pouvoir, du respect auprès des autres. J'aime pas ça. Et j'aime même pas qu'il donne à quelqu'un alors qu'il le punit. Il lui donne la richesse parce qu'il le punit, même ça je ne le veux pas. Autrement dit, il s'oppose al qada ou al qadar. Et nous savons très bien que parmi les piliers de la foi musulmane, c'est de croire au destin et à la volonté d'Allah Azza wa Jal telle qu'il veut l'appliquer sur les êtres qu'il a créés. C'est de respecter cela et de croire ça et de l'accepter. L'envieux ne veut pas ça. Il s'oppose à al-qada ou al-qadar. Il s'oppose à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que quelqu'un qui est envieux ne peut en aucun cas avoir la complétude de la foi. Parce que pour avoir la complétude de la foi, il faut rassembler les conditions, les 6 conditions sine qua non pour qu'une foi soit complète. Croire en Dieu, en ses anges, aux prophètes, aux livres, aux derniers jours, et al-qada ou al-qadar. Et l'envieux ne veut pas croire à cette partie-là. Il va croire en Dieu, il va croire aux prophètes, il va prier, il va faire tout. Mais cette partie-là de al-qada ou al-qadar, comme Allah Azza wa Jal gère le monde, il va dire, je m'y oppose. C'est comme s'il dit, Seigneur, si tu me donnes le pouvoir, je vais retrancher à celui-là, je vais faire du mal à celui-là. Et je ne vais faire le bien qu'à moi-même et à mes proches. Et c'est comme ça que je veux gérer les choses. Donc vous voyez pourquoi cette maladie est grave. Et pourquoi il faut s'en méfier. Et pourquoi il faut la guérir lorsqu'on ressent qu'on en est touché. Et c'est à partir de cette maladie justement que la genèse de certains maux se lance. C'est à cause de cette maladie-là qu'on commence à détester l'autre, à ressentir de la haine vis-à-vis de l'autre, à essayer de nuire à l'autre, soit avec la main, soit avec la langue, à mentir sur l'autre, à calomnier l'autre, à médire l'autre. Donc vous imaginez que cette maladie-là va provoquer énormément de symptômes. Énormément de symptômes. Et c'est comme ça qu'elle est dévastatrice. C'est pour cela qu'elle va détruire toute ta religiosité, l'une après l'autre. Chaque pratique religieuse, c'est un parasite quelque part, qui va ronger toute ta religiosité, au fur et à mesure. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ce grand conseil, en disant, ne vous haïssez pas les uns les autres, ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous tournez pas le dos les uns des autres, mais soyez serviteurs de Dieu des frères. Soyez serviteurs de Dieu des frères. Combien d'animosité a éclaté à cause de la jalousie, et combien de couples, de relations familiales se sont coupés à cause
de la jalousie. Et dans l'histoire de Yusuf alayhi salam avec ses frères, nous avons un bel exemple. نقل عن سيدنا معاوية رضي الله عنه أنه قال: كل الناس أقدر على رضاه. يعني الناس كلهم نقدر نرضيهم، هذا نرضيه بالفلوس، وهذا نرضيه بالضحكة، وهذا نرضيه بالكلمة الطيبة، وهذا نقدر له الغرض. كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. الناس كلهم نقدر نرضيهم إلا الإنسان اللي حاسد. علاش؟ لأنه ما يمكنك ترضيه حتى تحيد ديك النعمة اللي عطيك الله. عطيك ربي الفلوس وهذاك تيحسدك عليه، ما يمكنك ترضيه حتى تولي فقير. يعني خصك تهز دوك الفلوس وترميهم وقول له دابا رضى عليا انا رميت دوك الفلوس. الا عندك شي علم رمي الكتوبه ديالك وحرقهم وولي جاهل وقول له دابا رضى عليا انا وليت جاهل. مصيبه هذه، مصيبه ايها الاخوه الكرام. الحسد شره وضرره حاصل على صاحبه قبل غيره. اول واحد يتضرر من الحسد هو الحاسود بنفسه، هو اللي يتضرر. الحسد شره وضرره حاصل على صاحبه قبل غيره، لأنه يحرق به نفسه فيأكل قلبه ويؤرق جفنه ويقض مضجعه ويعمق حسرته. تتلقى هذاك الحسود ما تينعس، ما تيفرح، من غصى الحياة ديالو، الحسرة ديالو. علاش؟ لأن الآخر فيه الخير، لأن الآخر ينعم بخير، فتجده هو المتضرر الأول. وصدق من قال: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. والحسد أيها الإخوة الأفاضل مرض ترافقه أمراض قلبية عديدة، منها العجب بالنفس وحب الذات والكبر واحتقار الغير. وهذه هي الأمراض التي جمعها إبليس حين امتنع أن يسجد أمام آدم فقال: أنا خير منه. أو العجب بالنفس، العجب بالنفس، فرحان براسه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو الاحتقار ديال الآخر. هذه الأمراض كلها تجمعات عند إبليس. الإنسان اللي حسود فقد جمع أمراض إبليس اللاعين، ولا بحال إبليس جمع الأمراض إبليس ودخلها في القلب ديالو. هذا الإنسان الذي يحسد غيره. والحسد أيها الإخوة الكرام كلما انغرس في قلب العبد كلما صعب عليه أن يطبب نفسه. شحال ما تطلق الجذور ديالو في القلب، شحال ما تيطول ويطلق الجذور ديالو في القلب تيولي صعيب أنك تداوي راسك منه. لذلك حنا خصنا ما نخليوش يغرس مزيان، يتغرس مزيان، لا، كلما انغرس في القلب كلما صعب على صاحبه أن يطبب نفسه وأن يبرأ منه. ولذلك أيها الإخوة الكرام لم يستدرك إبليس نفسه ليتوب لله عز وجل. سيدنا آدم ارتكب ذنبا فأكل من الشجرة، ولكنه مباشرة سأل الله عز وجل المغفرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. آدم غلط ولكن مباشرة اعتذر وتاب إلى الله عز وجل. أما إبليس الحسد صعيب باش يرجع الطريق، نغارس في القلب ديالو. فالعداوة ديالو لم تقتصر على آدم بل تعدته إلى بنيه. العداوة ديالو ما بقاتش في آدم عليه السلام، لا، قال أنا غنولي عدو ديالو والعدو حتى ديال ولادو إلى يوم القيامة. وذاك المرض اللي أنا فيها غادي نحاول نعاديهم به، غنبدأ بهذا المرض اللي فيها نعاديهم به، وعاديهم بالكبر وعاديهم بالحسد وعاديهم بالغل وبالشحناء وببغض الآخر. وهكذا أيها الإخوة الكرام يتمكن الشيطان منا، وهكذا يبعدنا عن دين الله عز وجل. الحسد بحال الشعلة ديال الوقود، بحال الوقيدة، تيجي الشيطان يشعلها ويرميها عندك في الدار ديالك، في الدين ديالك، تيحرق لك كل شيء، الصلاة ديالك والعبادة ديالك كل شيء تيحرقه بلا ما تشعر. يحرقك ويحرق أعمالك. وهذا ما يحاوله الشيطان وما يفلح فيه مع كثير من الناس. كل العداوات قد ترجى مودتها
إلا عداوة من عاداك من حسدي. أي عدو تقدر تتمنى شي نهار تولي خوه، تقول هذا عدويا اليوم ولكن غدا غيولي خويا، إلا الواحد اللي يحسدك. هذا صعيب أن العداوة تجد لها بعد ذلك مودة. Chers frères et sœurs, on a rapporté sur Muawiya radiyallahu anhu qu'il a dit: je peux satisfaire tout le monde, je peux satisfaire tout le monde, sauf celui qui envie un bienfait, parce qu'il ne sera satisfait que lorsque ce bienfait disparaît. Je peux satisfaire tout le monde, sauf celui qui me jalouse ou qui m'envie pour un bienfait, parce qu'il ne sera satisfait que lorsque le bienfait disparaît. Ça veut dire, si je veux, et ni que cette personne-là soit satisfaite de moi, il faut que, si je suis riche, il faut que je le sois plus, si je suis savant, il faut que je devienne ignorant. Ce n'est que là que je peux espérer qu'il me respecte et qu'il n'ait plus d'animosité à mon égard. Mais ce qui est quelque part, j'allais dire affolant, ou ce qui est rassurant plutôt, c'est que l'envie commence par faire du mal à celui qui la manifeste d'abord. Avant qu'elle ne touche celui qui est envié, elle touche l'envieux. La première victime de l'envie, c'est l'envieux lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais tranquille, parce qu'il ne trouve pas d'apaisement dans son cœur. Il ne dort pas tranquille tant que l'autre bénéficie d'un bienfait. Et à chaque fois qu'il voit ce personnage-là, il ne peut pas être à l'aise. Il est toujours gêné. Pourquoi il a ça? Pourquoi il a ça? Et lorsque les gens vont, par exemple, vanter le mérite de quelqu'un, il va tout de suite apporter un bémol. Oui, mais il est ceci, mais il est cela, mais c'est normal qu'il fasse cela. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il a fait. Il ne peut pas laisser même les autres parler en bien de quelqu'un. Il ne peut pas accepter. Et c'est pour cela qu'il est toujours affolé, il est toujours perturbé dans son esprit et dans son cœur. Et c'est pour cela qu'un poète disait: Lillahi darrul hasadi ma a'dalah, bada'a bi sahibihi faqatalah. Quelle est juste l'envie? L'envie, c'est quelque chose de juste. Quelle est juste l'envie? Elle a commencé par tuer celui qui la manifeste. Elle a commencé par tuer celui qui la manifeste. Et l'envie, c'est une maladie qui est accompagnée toujours de plusieurs maladies. Elle les produit ou elle en est la conséquence, mais elle est toujours accompagnée de plusieurs autres maladies du cœur, telles que l'égocentrisme. Un envieux, il est toujours égocentrique. Tel que l'orgueil. Un envieux est toujours orgueilleux. Il est narcissique, il s'aime. Un envieux est toujours égoïste. Il n'aime le bien que pour lui et les siens. Il ne l'accepte pas pour les autres. Et toutes ces maladies-là sont les maladies justement qui ont rongé le cœur de Shaitan. Parce que lorsqu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de se prosterner devant Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Ana khairun min. Moi je suis mieux que Adam. Voilà l'orgueil. Voilà l'égocentrisme. Moi je suis mieux que lui. Tu m'as créé du feu et je reconnais que tu es mon créateur. Je reconnais. Tu m'as créé du feu et tu l'as créé d'argile. Ouais, chouf l'ahmaq. C'est lui, c'est le créateur. Il t'a créé de feu, d'accord. Il a créé d'argile. Pourquoi tu t'opposes à ça? Quel est le problème? Non, mais je ne veux pas. Moi, je veux garder ce privilège d'être créé du feu. Ah ben, c'est dans le feu que tu vas résider. Si c'est que ça, c'est dans le feu que tu vas résider. Tu as déjà un privilège. Dieu s'est adressé à toi. Au même titre que les anges. Il vous a dit, prosternez-vous devant Adam. Il t'a créé. Il a fait de toi il t'a donné un certain privilège. Donc, normalement, tu dois être reconnaissant. Non, je ne veux pas. Je veux avoir l'exclusivité. Je veux avoir l'exclusivité du bien. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre la partage avec moi. Et c'est pour cela que lorsque l'envie s'enracine dans le cœur, lorsqu'elle s'enracine, plus elle s'enracine, plus il devient difficile de la guérir. Plus il devient difficile de s'en purifier. Et c'est pour ça que Satan, son animosité ne s'est pas limitée à Adam uniquement. Lui, au départ, il avait le problème dans sa tête qu'avec Adam. Non, il a dépassé Adam par rapport à toute sa descendance. Donc, toute la descendance de Adam est devenue son ennemi. Et c'est pour cela qu'il a pris l'engagement de combattre cette descendance-là, de la dévier du chemin d'Allah Azza wa Jalla. En commençant par quoi? En commençant par les affecter de ses propres maladies. Ces maladies sont contagieuses.
Donc je vais les toucher par l'envie, je vais les toucher par l'orgueil, je vais les toucher par l'égocentrisme, je vais les toucher par l'égoïsme, et c'est comme ça qu'ils vont dévier du chemin de Allah Azza wa Jal. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من هذا المرض الفتاك وأن يطهر قلوبنا منه وأن يجعل قلوبنا قلوبا سالمة وأن يجعلنا ممن يحب إخوانه ولا يكره لهم خيرا ويحب لهم كل خير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصالحين إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معشر المسلمين والمسلمات، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ من هو خير الناس وأفضل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. أحسن إنسان هو الإنسان اللي قلبه مخموم ولسانه صدوق. فقال الصحابة: صدوق اللسان نعرفه، إنسان اللي صادق في اللسان دي عرفناها، الفهم المعنى ديالها. صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ هذه الكلمة ما فهمناهاش، ما مخموم القلب؟ فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. هذا هو مخموم القلب، هذا هو أحسن إنسان. هو التقي، يتقى الله، نقي، نقي من الذنوب، ما تيقترفش الذنوب، لا إثم فيه ولا غل، تكرهش الناس الآخرين، ولا غل فيه ولا حسد. إلا شفتي راسك تتحسد الناس، ولا شفتي راسك عندك المشاكل مع الناس بزاف، عندي مشكل مع هذا وعندي مشكل مع هذا، واحد لقيته يقول راه واقيلا الغلط فيا. إلا كان عندك مشكل مع واحد وتقول ربما هو اللي ظلمني، ولكن انت الناس كلهم عندك معاه المشاكل، اليوم وغدا، هذا العام مع هذا، واليوم مع هذا، وغدا مع هذا. واحد لقيته واسال راسك، قول راه واقيلا الشيطان تيلعب عليا، راه عندي واقيلا مشكل في قلبي، راه نصلح نفسي ونرجع لله عز وجل ونستغفر الله عز وجل ونتصالح مع خوتي ويولي القلب ديالي سليم. هذا هو مخموم القلب، هذا هو افضل الانسان. وراك انت الرابح. علاش رابح؟ لان الاعمال ديالك تولي مقبوله عند الله عز وجل، والارض الاجر ديالك يكون عظيم عند الله تبارك وتعالى. اما ان ظللت في حالتك هذه فحسناتك تحرق وانت لا تدري. علينا ايها الاخوه الافاضل ان نعالج انفسنا من هذا المرض، وان لا نترك له الفرصه حتى ينغرس في قلوبنا، وذلك بان نرضى بما قسمه الله لنا. هذا هو أول شيء، إنسان يرضى بداك الشيء اللي أعطاه الله. أعطاك واحد القسط من المال، أعطاك واحد القسط من الجاه، واحد القسط من العلم، أعطاك أسرة أو ما أعطاكش، ترضى وتقنع بما آتاك الله تبارك وتعالى. وعليك أن تعلم بأن الله عز وجل يقسم الأرزاق كيف يشاء وكما يريد، فترضى بقضاء الله عز وجل وقسمته. علينا أن نكون من أولئك الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى من الخيرين، وذكر دعاءهم حيث يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الناس اللي تقولوا هذا الدعاء خصنا نقولوه، لأن باش ما نخليوش الشيطان يدخل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، عندنا ارتباط قلبي مع سلفنا الصالح، ارتباط قلبي مع من سلف. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، من الحاضرين، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. علينا أن نحمي أنفسنا أيها الإخوة الكرام من هذا المرض. علينا أن نتعرف عليه أولا. تجلس مع راسك وتقول: واش أنا فيا هذا المرض ولا لا؟ واش تنحب الخير لكل شيء، واللي عنده شي خير تنقبله ونسأل الله عز وجل أن يزيده. تقول له: يا اللهم زده وبارك فيما عنده، اللهم بارك في رزقه وبارك له في صحته وبارك له في عافيته وبارك له في علمه. ماشي اللهم أزل عنه كذا واجعله من كذا علاش باغي الشر للآخرين؟ شنو رابح نتايا؟ اطلبي الخير للآخرين يجعل الله عز وجل الخير لك. اطلبي الخير للآخرين يجعل الله عز وجل الخير لك. هكذا يجب أن يكون المسلم
الذي يرجو رحمة الله عز وجل وأجره. On a demandé un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le meilleur des hommes. Quel est le meilleur des hommes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre tout homme au cœur mahmoum et à la langue véridique. Tout homme au cœur mahmoum et à la langue véridique. Vous n'avez pas compris mahmoum? C'était le cas de Sahaba. Ils lui ont dit, nous avons compris ce que c'est qu'une langue véridique. Mais un qalb mahmoum, ce terme-là, on ne le connaît pas. Ce qualificatif, on ne le connaît pas. C'est quoi un qalb mahmoum? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, il a dit, il s'agit de l'homme pieux, pur, chez qui il n'y a pas de péché, il n'y a ni péché, ni injustice, ni haine, ni jalousie. Ni haine, ni jalousie. C'est ça, al-qalb al-mahmoum. C'est ça le meilleur des personnes, la meilleure des personnes qui puissent exister. Qui a un cœur salim, un cœur pur. Illa man atallaha biqalbin salim. Il faut nettoyer nos cœurs, chers frères. Il faut nettoyer nos cœurs de ce qu'on peut ressentir vis-à-vis des autres. Il ne faut pas laisser cette maladie s'enraciner dans notre cœur. À chaque fois qu'elle essaie de tendre ses racines dans le cœur, essayons de les arracher pour qu'elles ne se propagent pas, pour qu'elles ne deviennent pas grandes. Parce que s'il le fait, la situation deviendra dramatique et notre religiosité va s'effondrer peu à peu et se consumer peu à peu. Nous devons être à l'image de ceux qu'Allah Azza wa Jal a cités dans le Coran qui invoquent Allah Azza wa Jal en disant « Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. » نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل عليه ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وأنه لا منجا منك إلا إليك. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم افتح لنا بابك ويسر لنا أسبابك وقنا خزيك وعذابك. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك يا ربي على كل شيء قدير. اللهم إنك تعلم أن لنا إخوة وأخوات مرضى أصابهم الداء. نسألك اللهم أن تشفيهم شفاء عاجلا لا يدع سقما ولا يترك ألما. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهدنا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا وانصر من نصرنا. اللهم انصرنا وانصر من نصرنا وناصرنا. اللهم يا أرحم الراحمين أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء. أسألك اللهم أن تجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن تجعل غدنا خيرا من يومنا. نسألك اللهم أن تبلغنا رمضان وما فيه من خيرات برحمتك وجودك يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.